ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଦେଇ ବଡ଼ଗାଁ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବିଧାୟକ ରେମୁଣା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରେମୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସୁତେଇ ସରପଞ୍ଚ କବିତା ମହାନ୍ତି, ସିଆରସି ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟ गिरीश चंद्र दले एवं भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री स्वर्णलता साहू प्रमुख उपस्थित थिले। स्कूल छात्र छात्री माने सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम निज निजर प्रतिभा प्रदर्शन करथिले। एही अवसर में विभिन्न कृति छात्र छात्री को मानपत्र प्रदान करी सम्मानित करा जायथिला। शेषरे विधायक श्री दास से अंचलर दुई समाजसेवी महिला डांगी माझी एवं भारती सिंह को संबोधित करथिले, जो माने से अंचल में पाठपढ़ा अधारू छाड़ुवा आदिवासी छात्र छात्री घर घर बुली तांको पाठ पढ़ेबा पई उत्साहित करि आछिछन्ति, जहा फଳରେ बहु पिलांको भविष्यत उज्जवल होई परिछि।